سر کیا اجلاس میں آج شرکت کے لیے آپ آئے ہیں، کیا فیصلے متوقع ہیں آج خان صاحب کی صحت کو لے کے اور ان کی رہائی اور رسائی دونوں؟ سر ہم لوگوں نے آج جو یہ میٹنگ بلائی ہے اس کا مین پرپز ہی یہی ہے کہ جو عمران خان صاحب چیئرمین لاکھوں کروڑوں دلوں کی جو دھڑکن ہے ان کو ہر قسم کے رائٹ کو ڈینائی کیا جا رہا ہے اور اسپیشلی کنسرننگ ہز ہیلتھ نہ ان کی فیملی کو ملنے دیا جا رہا ہے نہ ڈاکٹرز کو ملنے دیا جا رہا ہے، تو دیٹ از سم تھنگ ویری سیریس اور پی ٹی آئی کی ریڈ لائن ہے۔ آج ہم بیٹھ کر اس کے اندر لاہ عمل بنائیں گے اور اس کو ایگزیکیوٹ کریں گے اور ان کو مجبور کریں گے۔ انف از انف۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 4-5 دنوں سے پنجاب کے اندر چادر چار دیواری کو پامال کیا جا رہا ہے اور ورکرز کو گھروں سے اٹھایا جا رہا ہے، ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ اس طرح عوام کے جذبات کو یہ دبا نہیں سکتے۔ تھینک یو سر۔ تھینک یو۔ نسیم علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، رکن قومی اسمبلی ہیں۔ سر آج اجلاس ہونے جا رہا ہے، کیا اہم فیصلے متوقع ہیں؟ اور سر خان صاحب کی بات جو ہے رہائی سے رسائی تک پہنچ چکی ہے، تو کیا اقدامات اٹھانے چاہیے پارٹی کو؟ سر جی، اس وقت خان صاحب کی صحت کے حوالے سے انتہائی تشویش پائی جاتی ہے، صرف پارلیمنٹیرینز کے اندر نہیں، عمران خان کے چاہنے والوں میں سب میں تشویش پائی جاتی ہے کہ خان کو کیوں نہیں ملنے دیا جا رہا۔ ان کی صحت کے حوالے سے ہماری تشویش کیوں نہیں دور کی جا رہی؟ تو ہم پرامن کوشش کر رہے ہیں، ہم مطالبہ بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ نہیں مانتے، ہمیں رسائی نہیں دیتے، تو ہمارے پاس اور آپشنز بھی ہیں۔ ہم روڈ بھی بلاک کر سکتے ہیں، ہم خیبر پختونخوا بھی بلاک کر سکتے ہیں، ہمارے پاس بلا آپشنز ہیں، لیکن ہم پرامن لوگ ہیں اور آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ان کو بار بار پریشرائز کر رہے ہیں کہ خان کے حوالے سے ہمیں رسائی دی جائے تاکہ ہم تسلی کریں اور ان کے اپنے ذاتی معالج ان کا معائنہ کریں کہ ان کا علاج صحیح ہو چکا ہے یا نہیں۔ جی سر، بہت شکریہ۔ امجد خان نیازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ سر آج اہم اجلاس بلایا ہے کے پی ہاؤس میں۔ سر خان صاحب کی صحت کے حوالے سے ان کو نہ ڈاکٹروں کو ملاقاتوں کی اجازت ہے، نہ فیملی کو، نہ سیاسی رفقا کو۔ سر وہ کہتے ہیں پانی سر تک پہنچ چکا ہے، تو سر کیا فیصلے متوقع ہیں اور کیا اقدامات کرنے چاہیے خان صاحب تک رسائی کے لیے؟ الحمدللہ آج دیکھیں سارے یہ لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، پازیٹیو ہوگا۔ دیکھیں اس سے بڑا ظلم کیا ہے، بربریت کیا ہے کہ جو وائلیشن ہو رہی ہے بیسک آپ کے جو آپ کے رائٹس ہیں، آپ کے قانونی رائٹس ہیں، آپ کے انسانی حقوق ہیں، جیل کو مینول اس کے باوجود بھی اور عدالتوں کے فیصلوں کو ردی کی ٹوکری میں ڈال رہا ہے، تو اس سے بڑا کیا ظلم ہے؟ انشاءاللہ یہاں پہ اکٹھے ہو رہے ہیں، مثبت فیصلہ ہوگا۔ تھینک یو سر۔ سندھ سے آئے ہوئے سابقہ ایم این اے ہیں لال ملہی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کے پی ہاؤس میں۔ سر خان صاحب کی صحت کے حوالے سے آج انتہائی اہم اجلاس کے پی ہاؤس اسلام آباد میں طلب کیا، آپ لوگ پہنچے۔ سر کیا اقدامات اٹھانے چاہیے خان صاحب کی صحت کو لے کے؟ سر یہ دیکھیں، سب سے پہلے اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے ملک میں، یہ غیر اعلانیہ مارشل لا ہے۔ آپ دیکھیں عمران خان کو ان کے جو فارمر پرائم منسٹر بھی ہیں، کروڑوں لوگوں کے دلوں کی دھڑکن ہے، ان کو ان کے قانونی اور آئینی حقوق سے محروم کر دیا گیا ہے۔ ان کی بہنوں سے ملاقاتیں بند کر دی گئی ہیں، ان کے ڈاکٹرز ان سے مل نہیں سکتے، ان کو کیا جو صحت کے خطرات لاحق ہیں ان کو پمس لے جایا گیا، اس پہ بھی حکومت جو ہے اعتماد میں لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے ہماری لیڈرشپ ملی، اس کے باوجود بھی کوئی خاطر خواہ نہ ملاقات ہو سکی ہے اور نہ ہی کوئی اس پہ پروگریس ہوئی ہے۔ پاکستان کے پورے عوام چاہتے ہیں کہ جب حکومت اس وسطیت میں اتر آئی ہو تو اس کا جواب اسی طرح سے دینا چاہیے۔ وہ چاہتے ہیں ہر قسم کی پرامن جدوجہد اور مزاحمت کرنا چاہیے تاکہ اس حکومت کو مجبور کیا جا سکے کہ اس ملک میں آئین بحال ہو، قانون بحال ہو اور پاکستان میں عمران خان، مخدوم شاہ محمود قریشی، یاسمین راشد، اعجاز چودھری، محمود الرشید صاحب سمیت جو ہمارے ہزاروں کارکنان بے گناہ جیلوں میں بند کیے ہوئے ہیں اور ان کے حقوق جو ہے وہ پائمال ہو رہے ہیں، ان کو آزاد کرایا جائے۔
थैंक यू सर। से इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो है वो इस टाइम खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में हमारे साथ मौजूद है। सर क्या कहेंगे खान साहब की सेहत के हवाले से आज जो इजलास बुलाया गया है, क्या फैसले मुतवक्के हैं इसमें आज? जी उम्मीद तो है कि बहुत ही कोई स्ट्रांग किस्म का जो है ना वो फैसला होना चाहिए और फैसला कौन फैसला होना चाहिए, क्योंकि इस वक्त पूरी कौम की यही मांग है और पूरी कौम यही चाहती है कि कोई खान साहब की आज़ादी के लिए, सिर्फ मुलाकातों के लिए नहीं, बीमारी के लिए, अस्पताल जाने के लिए नहीं, मनु की आज़ादी के लिए कोई फैसला कौन जदोजहद होनी चाहिए। और हम आज सिंध से इसीलिए यहाँ पे जो है ना वो इजलास में शरीक हुए हैं कि हम अपना स्टैंड रख सकें यहाँ पे और हम अपने जज्बात यहाँ पे जाहिर कर सकें और उम्मीद करते हैं कि आज कोई बेहतर फैसला होगा। और 5 फरवरी के हिसाब से मैं पूरे कश्मीर को आज की जो ना वो कश्मीर डे की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और सर 8 फरवरी को एहतजाज के हवाले से जो कॉल दी गई है सिंध में, क्या तैयारियां हैं उस हवाले से और किस हद तक आप लोगों ने इकदाम किए हैं 8 फरवरी के लिए सिंध में? सिंध में अल्हम्दुलिल्लाह बड़े पैमाने पे तैयारियां हैं। अभी CM KP के साहब जब सिंध में आए थे तो सिंध के लोगों का जोश व जज्बा उन्होंने देखा था, पर पूरे पाकिस्तान ने देखा। तो सिंध में इस वक्त हड़ताल की, पया जाम और शटरबंद की मुकम्मल तौर पे तैयारियां हो चुकी हैं, मास मोबिलाइजेशन हो चुकी है और चल रही है। मगर उसके साथ ये बताता हुआ चलूं कि पूरे पाकिस्तान में सिंध के अंदर जो क्रैकडाउन शुरू किया गया है, जो बर्बरियत और फस्तायत शुरू की गई है, ये 9 मई के बाद भी ऐसी नहीं हुई थी जैसी अब की गई है। मगर इन तमाम सितम जुल्म के बावजूद, क्रैकडाउन के बावजूद सिंध के लोग डरने वाले नहीं हैं, पीछे हटने वाले नहीं हैं। इस हड़ताल को भरपूर तरीके से कामयाब करवाएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। सेहत को लेके जो आज इजलास हो रहा है इस हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरजेंसी में पहुंचे, इमरजेंसी में इतला दी गई है, यहाँ पे अब डिस्कशन होगी खान साहब की सेहत के सिलसिले में। ये मीटिंग हो रही है कि मुलाकात क्यों नहीं हो रही है और हमें वहाँ तक पहुँच क्यों नहीं दे रही। मेरा अपना मशवरा ये होगा कि आखिरी हद तक जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे खान साहब की सेहत का मामला है, हर हाल तक हमें जाना। सर पहले मुतालबा ये था 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले कि खान साहब की रिहाई, और सर अब खान साहब तक रिसाई नामुमकिन हो चुकी है। एज आ मुंतखब MP है सर, आप क्या कहेंगे, क्या इकदाम उठाने चाहिए जो खान साहब की रिहाई और रिसाई दोनों मुमकिन अमल में लाई जा सके? हमारी पार्टी का ख्याल था कि मामलात बातों से सुधर जाएंगे, लेकिन वो जो कहते हैं कि बाज बातें लातों से समझते हैं बाज लोग, तो अब उस नच पर पहुंच चुके हैं कि पीछे हटते हटते हमारी पीठ जो है वो दीवार से लग चुकी है। तो सर खैबर पख्तूनख्वा बंद करने के हवाले से, मैन शाहराही बंद करने के हवाले से कुछ खबरें सामने आ रही हैं, तो सर क्या आप इसके हक में हैं? मैं कहता हूँ खान की सेहत का मामला है, आखिरी हद तक पख्तूनख्वा बंद करना क्या, पाकिस्तान बंद करना भी हुआ ना, उस हद तक जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम सर। सर खान साहब की सेहत के हवाले से KP हाउस में इजलास जारी है, आप शिरकत में आए हैं। सर खान साहब की सेहत के लिए क्या इकदाम करने चाहिए और क्या फैसले आज मुतवक्को हैं यहाँ पे? देखें, जिस तरह खान साहब की सेहत के बारे में जो बात हुई है, तो गवर्नमेंट ने भी खुद मान लिया है कि खान की सेहत का जो मसला है वो है, और हम भी यही चाहते हैं कि खान को जो सहूलियात हैं उसके मुताबिक उसको मिलना चाहिए, क्योंकि उस मुल्क का वज़ीर आज़म है, वज़ीर आज़म रह चुका है और एक बड़े पार्टी का लीडर है। इस टाइम उसको वो सहूलत भी मिलनी चाहिए। उसकी सेहत का मामला है तो उसके बारे में मीटिंग है, देखते हैं क्या लाए अमल मीटिंग तय करती है पार्टी। बहुत शुक्रिया। हाउस इस्लामाबाद में हम मौजूद हैं, पार्टी का अहम इजलास शुरू होने जा रहा है। तैमूर जगड़ा साहब हमारे साथ मौजूद है। सर आज का इजलास बहुत अहमियत के हामिल है, सर क्या अहम फैसले होने जा रहे हैं आज? फिर देखिए, कल मैसेज आया और मेरे ख्याल में हुकूमत नीडलेसली एक क्राइसिस बना रही है जहाँ पे एक क्राइसिस नहीं है। वो इशू है इमरान खान की सेहत का। कोई भी हुकूमत को ये इख्तियार नहीं है किसी भी कैदी के साथ कि उसकी सेहत पे इस तरीके से कॉम्प्रोमाइज हो जो पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर के साथ हो रहा है। उनकी आंख का मसला तकरीबन 5 दिन छुपाया गया और उसके बहुत दिन बाद भी आज तक किसी को मिलने ही नहीं दिया जा रहा। साथ में ये खबर भी आ गई कि खान साहब के बेटों को हुकूमत वीजा नहीं दे। तो इस पे लाए अमल के लिए सारे पार्लियामेंटेरियंस को फॉर्म 45 और 47 को बुलाया गया और इंशाल्लाह यहाँ पे देखते हैं। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। खैबर पख्तूनख्वा हाउस में अहम इजलास होने जा रहा है, क्या फैसले मुतवक्किल हैं सर आज?
इंशाअल्लाह ताला बेहतरीन होंगे। खान साहब के सेहत के हवाले से है, उसके ऊपर बात करेंगे। कल बीबी साहिबा की बेटियों की मुलाकात भी हुई है मंगल को, उस हवाले से भी ब्रीफ किया जाएगा, तो बात करेंगे इंशाअल्लाह ताला। देखें क्या फैसला होता है इंशाअल्लाह। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी इस टाइम KPK हाउस इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। ये मनाजर आप देख सकते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी खैबर पख्तूनख्वा में आज होने वाले इजलास में शिरकत के लिए खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। ये मनाजर आप देख सकते हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर से। ये मनाजर आप लोगों को बराह रास्त दिखा रहे हैं। आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी जो हैं वो इजलास में शिरकत के लिए पेशावर से इस्लामाबाद पहुंचे हैं।